الله رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين سيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة بنت وهب وجميع آبائه الأطهار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبينهما الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما وسيدة زينب أخت الحسنين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عقيل بن أبي طالب وسيدة أم هاني وأمهم السيدة فاطمة بنت أسد وجميع أهل بيت رسول الله وأزواجه وذريته وسادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين وكل نبي وولي وصفي وحبيب وقريب اللهم أعلِ درجاتهم في الجنة واحشرنا في زمرتهم وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي العريض وأخيه سيدنا موسى الكاظم وأصولهما وفروعهما وسيدنا محمد بن علي العريض وسيدنا عيسى بن محمد وسيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وأخويه الجديد وبصري وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وسيدنا محمد بن علوي وسيدنا علوي بن محمد بن علوي وسيدنا علي خالق قسام بن علوي بن محمد وسيدنا محمد صاحب مرضات بن علي بن علوي وسيدنا علوي أم الفقيه بن محمد وسيدنا علي أبو الفقيه المقدم بن محمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأولاده الخمسة سادتنا علوي وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وأحمد وأم الفقراء السيدة زينب أم أولاد الفقيه المقدم وشيخ سعيد بن عيسى العمودي وأصولهم فروعهم والمنتسبين إليهم وسادتنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي الحسن الشاذلي وأبي مدين المغربي والإمام الغزالي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا أحمد البدوي وشيخ الإمام البوصيري وجميع مشايخ الصوفية والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام البخاري ومسلم وجميع أئمة الحديث ورجال إسنادهم ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم اللهم أعلِ درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا علي بن علوي بن الفقيه المقدم وأخيه سيدنا عبد الله بعلوي وسيدنا محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي وسيدنا عبد الرحمن الصقاب بن محمد مولى الدويلة وأولاده 13 سيدنا أبي بكر السكران وسيدنا عمر المهضار وسيدنا عبد الله بن عبد الرحمن وإخوانهم وسيدنا عبد الله العدروس الأكبر بن أبي بكر السكران وسيدنا أبي بكر العدني بن عبد الله العدروس وسيدنا علي بن أبي بكر السكران وسيدنا عبد الرحمن بن علي وسيدنا أحمد بن أبي بكر السكران وأصولهم وفروعهم وسيدنا محمد بن حسن جمال الليل وسيدنا محمد بن علي خورين وسيدنا أحمد بن علوي بجحدة وشيخ سعد السوني وشيخ أحمد بالوعار وشيخ عبد الرحمن بجلحبان وشيخ عمر بن عبد الله بغريب وشيخ معروف بجمال وشيخ عمر بمخرمة ومن في طبقاتهم
إليهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم والحسين بن الشيخ أبو بكر والحامد وعمر المختار وإخوانهم وأصولهم وفروعهم وسادتنا أحمد بن محمد الحبشي وعبد الرحمن بن محمد الجفري ويوسف بن عابد الحسني وسيدنا طه بن عمر الزغاب وسيدنا علي بن عبد الله الزغاب وسيدنا عمر بن زغاب الزغاب وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا عاقل بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والحبيب سالم بن عمر العطاس والحبيب حسين بن عمر العطاس وأصولهم وفروعهم وإلى روح الشيخ علي بارس والحبيب أحمد بن هاشم الحبشي والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب محمد بن علوي الزغاب وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب علوي بن عبد الله الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب علي بن عبد الله العدروس والحبيب أحمد بن عمر الهندوان والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عمر بن زين بن سميد والحبيب محمد بن زين بن سميد ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم اللهم أعلِ درجتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العدروس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب جعفر بن محمد العطاس والحبيب هارون بن هود العطاس والحبيب أحمد بن عمر بن سمين والحبيب عمر بن عبد الرحمن البار صاحب القرين والحبيب حامد بن عمر حميد والحبيب حسن بن صالح البحار والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه والحبيب محسن بن علوي الزغاب والحبيب محمد بن علي الزغاب والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن محمد المهضار والسيد أحمد بن زين الدحلان والسيد أحمد بن إدريس والشيخ محمد بن سعيد ببصيل والشيخ محمد بن محمد العزاب والحبيب عيدرس بن عمر الحبشي والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن علي بن شهاب والحبيب الشيخ بن محمد الجفري والحبيب عمر بن عبد الله الجفري والحبيب محمد إبراهيم بالفقيه والحبيب محمد بن حسين الحبشي ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم اللهم أعلِ درجاتهم وانفعنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن المشهور والحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور والحبيب أحمد بن علي الجنيد والحبيب أحمد بن محمد الكاب والحبيب حسين بن عمر بن سهال والحبيب عبد الباري وابن الشيخ الدروس والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أحمد بن محسن الهدار والحبيب حسن بن إسماعيل بن شيخ أبو بكر والحبيب عبد الله بن طاهر الحداد والسيد علوي بن عباس المالكي والحبيب عبد الله بن علوي العطاس والحبيب محمد بن سالم السري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب والحبيب محمد بن هادي الزغاب والحبيب أحمد بن عبد الرحمن الزغاب ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب نوح الحبشي سنغفورا والحبيب علوي بن طاهر الحداد جوهور ومولانا حسن الدين بنسين والحبيب حسين بن أبو بكر العدروس luar Batang Jakarta والحبائب القدسي وباع علاوي وشاطري منغدو وجاكرتا والحبيب أحمد محمد بن حمزة العطاس صاحب الزاوية جاكرتا والحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى والحبيب أحمد بن علوي الحداد كالباتا جاكرتا والحبيب
Muhsin bin Muhammad Al-Atas wal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan wal Habib Ali bin Husain Al-Atas wal Habib Zain bin Abdullah Idrus wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad wal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wal Habib Salim bin Toha Al-Haddad wal Habib Abdullah bin Salim Al-Atas wal Habib Muhammad Diya ibn Shihab wa ila ruhil Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas wal Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor wal Habib Sawqa bin Muhammad Al-Idrus wal Habib Muhammad bin Sawqa As-Sawqa Purwakarta wal Habib Syekh bin Salim Al-Atas Sukabumi wa Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon wal Habib Muhammad bin Sawqa Al-Jufri Cirebon wal Habib Syekh bin Abi Bakar bin Yahya Cirebon wal Habib Ahmad bin Ismail bin Yahya Arjawi Nangun Cirebon wa ila ruhil Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad wal Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad wal Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad Sagal wa ila ruhil Habib Alwi bin Husain Al-Qa'ab Jati Barang wa ila ruhil Habib Saleh bin Saqab Al-Habsyi Malang wa ila ruhi Alwi bin Husain Balfaqi wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas wal Habib Hashim bin Umar bin Yahya wal Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas wal Habib Muhammad bin Husain bin Samit Fakalungan wa ila ruhil Habib Hasan bin Abdurrahman Musawa wal Habib Umar bin Muhammad Az-Zaghab Samarang wal Habib Ahmad bin Ali Bafaqi Jogja wa ila ruhil Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi wal Habib Hamid bin Toha Az-Zaghab wal Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Az-Zaghab wal Habib Muhsin bin Abdullah Az-Zaghab Solo wa ila ruhil Habib Hadi bin Sadiq ibn Syekh Abu Bakar wal Habib Ja'far bin Syekhon As-Saghab wal Habib Alwi bin Saghab As-Saghab Pasuruan wa ila ruhil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil wa ila ruhil Habib Abu Bakar bin Husain As-Saghab Bangil wa Maulana Ishaq wa Maulana Syekh Ibrahim Tuban wa ila ruhil Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Saghab Tuban wa ila ruhil Habib Husain bin Abdullah Al-Hamid Tuban wal Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Atas Jombang wa ila ruhil Habib Aqil bin Husain Bafaqi Nguling wa ila ruhil Maulana Sunan Ampel wal Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi Surabaya wal Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqi wal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar wal Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya wal Habib Umar bin Toha bin Yahya wal Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus wal Habib Salim bin Muhammad bin Aqil wal Habib Muhsin ibn Syekh Abu Bakar Surabaya wa ila ruhi Maulana Malik Ibrahim Gersik wa Maulana Muhammad Ainul Yakin Giri wa ila ruhil Habib Alwi bin Hashim As-Saghab wa ila ruhil Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saghab Gersik wa ila ruhil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqi wal Habib Abdullah bin Hasan Maula Khaila wal Habib Hamid bin Muhammad As-Sirri wal Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Malang wal Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Goraksan wal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggol wal Habib Hadi bin Abdullah Al-Hadar Banyuwangi wal Habib Muhammad bin Hadar Al-Muhdar Bandawaza wal Habib Ahmad bin Salim bin Aqil Bandawaza wal Habib Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar Balaung wa ila ruhil Habib Alwi bin Abi Bakar Al-Faqi Madura wal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Ngalu wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa jami' مشايخ البلاد ومعلم الخير وأهل الدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها والعلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين ووالدينا ومشايخهم في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من لا ذاكر له ولا زائر له اللهم اغفر لنا ولهم وعلي درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم السمن البزني وخليفته جدنا الشيخ محمد أرشد البنجاري وأزواجه وذريته والشيخ محمد نواوي
Al-Bantani wa Syekh Abdul Somad Al-Falimbani wa ila ruhil Khalifah Hasanuddin wa Syekh Abdullah Khatib wa Syekh Kamaluddin wa Syekh Badruddin wa Syekh Muhammad Rasyid Tunggul Irang wa Syekh Abdul Qadir bin Umar wa Syekh Muhammad Kashful Anwar wa Syekh Anang Syarin Arif wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan wa Syekh Marzuki wa Syekh Muhammad Tabrani wa ila ruhi Sayyidina Syekh wa Muhammad Sayyidina Syekh Abdul Syukur wa ila bin Anang wa ila ruh Syekh Abdul Rahman Siddiq wa ila ruh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum an Allahumma a'li darajatihim fil jannah wa anfa'na bi barakatihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah lil hadratil Muhammadiyah wal azamati siddiqiyah wa kafati man syamilathu nubuwah war risalah was siddiqiyah wal gausiyah wal fardiyah wal qutubiyah wa sairu ahlil mahabbah wal mahbubiyah min salihil bariyah wa salihati min kulli huriyatin bahiyah wal ali wal ansar wal ashab wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sidqin niyyah wal azwajit tahirati khususan sayyidah Khadijatul radiyah wa Fatimata al mardiyah wa ahli bai'ati ridwan wal badariyah wa sairi sadatina uluwiyah wa sakinil awliyatil hadramiyah wa syi'abiha wa wihaziha al watiyah wa ahli turabil makkiyah wal madaniyah wal qudusiyah wa syamiyah wal misriyah wal basariyah wal agarbiyah wa syarqiyah wal iraqiyah wal hijaziyah wal yamaniyah wal hindiyah wa sanadiyah wal jariyah wa sairi zakirin Allah bil asunil arabiyah wal ajamiyah anallaha yuballighuna bijahihimul amniyah wa yadfa'u 'annal baliyah wa yu'amiluna bi altafihil khafiyah wa yaj'alu lana kulla hajatin maqdiyah wa yasluku bina sabilal istiqamah 'ala tariqatil muhammadiyah wa siratil alawiyah wa ya'muru hadhil jihatil mazkura bil 'adli wal 'ilmi was salah wan nur wal huda wa yaj'aluha aminatan rakhiyah wa yarzuquna at-taubatal khalisata shadiqah wal hidayah wal maghfirah wal ridha wat tahaqquk bi haqaiqil iman wal iqan wa jami'il ulumil laduniyah wal asrari ilahiyah wal mawarisil muhammadiyah wal ma'arifil haqqaniyah wa kamalin niyabah wal khilafah anillah wa an rasulihi wa an ulama'il a'immatil muhammadiyah wa sadatis sufiyah wal fuqara ahlil mazahiri bit tariqi wal hadratil ma'nawiyah ahlil mahabbah lillah wa rasulih wa ahli baitihi bi husnil aqaidis saniyah wa ala hazihi niyat wa husnil khatimah fi ahwalin mardiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tajwidnya, kitab tajwidnya sedikit asal ada. Kada ada mengirim alhamdulillah. Oh, ini sini ya. Bismillah. Halaman 7. Adapun baris ke-6 ke-7. Adalah. Nah. Iya, adapun. Ya, nah itu. Adapun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Adapun jika yang membaca atau yang mendengar tiada dapat sedih semalamlah sedih bukan sedia
tiada dapat sedih hatinya dari barang yang tersebut itu apa yang tersebut semalam ya, ingatakan hal ehwal kubur, hal ehwal kiamat ya. Waktu kita membaca kada kawa kada jua ya, kada kawa jua bersedih, kada kawa jua menangis. Jawabnya dengan taksirnya artinya dengan kekurangannya. Jawabnya adapun maka jadilah itu suatu musibah ngarannya, suatu musibah. Adalah ada. Ulangi lagi kata-katanya. Adapun jika yang membaca atau yang mendengar tiada dapat sedih hatinya daripada barang yang telah tersebut itu dengan taksirnya, kekurangannya ngarnya. Apa kekurangannya? Yaitu kada kawa sedih. Ketika ayat sedih, kada kawa sedih. Ya. Maka jadilah itu apa? Itu kada kawa sedih hati di ketika ya membaca Al-Qur'an, ketika mendengar. Itu adalah suatu musibah. Bila musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jadi innalillah? Karena musibah. Apa musibahnya? Yaitu kada kawa sedih. Paling kada hati ada bergetar ketika disebutkan siksa-siksa Allah, ketika disebutkan ayat masalah neraka ya. Maka hendaklah ia menangis atas mendapat musibahnya itu. Menangis karena musibah ngarnya, bukan menangis karena mendengar ayat-ayat Al-Quran masalah siksa. Dalilnya, nasnya daripada kitab Tibyan, Tibyan itu ngaran kitab lah. Dalilnya, nasnya dari kitab Tibyan. Wa tariquhu fitah itu titik 2 turunnya kayak itu di dalam kitab Tibyan. Apa dalilnya? Yaitu nang bahasa Arabnya wa tariquhu fi tahsilihi ay tahsilil bukai ay al bukai ay al bukai. Habarnya, habar tariko itu mubtada. Habarnya ayyuhdira fi qalbihil hazana. Kayak apa menghadirakan? Bi'an, bayan ngernya bi lil bayan baknya. Caranya bi'an yata'ammala hamzahnya tambahi yata'ammala ma fihi minat tahdidi wal wa'idi syadidi. Summa huruf atap, yata'ammala atap kepada ayyata'ammala. Summa yata'ammala taksirahu maf'ul bih fi zalika titik. Kenapa? Fa innahu min a'zamil masaibi. Masaibi bukan yibi, masaibi.
innahu jasidin min a'zamil masaib, bahwasanya kada kawa menangis, kada sadih hati di waktu dibacaakan ayat-ayat azab siksa neraka, itu min a'zamil musibah, sapaling besar musibah. Ya, jadi ada lagi gana lagi daripada musibah babisul di Paler. Nah, ada lagi gana lagi. Nah, musibahnya apa? Yaitu taksir. Kada kawa menangis, kada sedih ketika disebutkan dibacakan ayat-ayat siksa Allah Ta'ala. Kemudian adat yang kelima, wallahu ta'ala a'lam. Nah, situ. Mengambil berkat mumpung masih bulan Rajab. Kita membacakan manakib daripada Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan kita manakib daripada Abah Guru Sekumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya, dan senantiasa kita selalu dalam bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyat wa ala ma'na wa bihi syekhuna Syekh Sekumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wakhtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal asba'i kullihimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbati wa aqama qauman li khidmati. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fahazihi waraqatun qalila tahtawi ala ma'aniya jazila wa manaqiba azizah lil arifir rabbani al alimi samadi Abil Badali alladhi yatba'uhu tali wa yarji'u ilahil ghali Syekh Tariqati Samaniyah fil Mantiqatil Banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa samainaha Buqyatal Muhibbin wa nas'alallahal kirim al-mannan natawassalu bin nabihi sayyidi waladi adnan ay yaj'alan naf'aha daima sailan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadza ila akhiriz zaman wa yuballighuna biha ila fasihil jinan darin ni'mah wal imtinan. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya
sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu, bermula ini kitab adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim lagi somadi Abil Badali yang menjadi ikotan bagi orang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewat, yaitu Syekhut Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembar ini dengan nama Buqiyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita mengharap mudah-mudahan Allah Ta'ala yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadikan manfaat terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam syurganya yang luas, tempat segala nikmat-nikmat dan kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam manaqib Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan keberkahan dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi daripada berburuk sangka kepada mereka para aulia. Mengapa? Karena yang demikian itu akan mengakibatkan jauhnya kita mendapat rahmat dan amdad atau madad dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka walaupun sampai 100 tahun lamanya. Bermula baik sangka kepada Allah dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah kewajiban menurut ijma' ulama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah wa khoslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri su'uzzan billah wa su'uzzan bi ibadillah, yang artinya wallahu a'lam, dua perkara yang tiada ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hambanya. Dan dua perkara pula yang tiada ada lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah sangat banyak, sebagaimana berburuk sangka itu pun kerugiannya pun amat banyak juga. Cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khotimah, dan jahat sangka itu pula menyebabkan jahat kesudahannya atau su'ul khotimah. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wakhtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihimi. Qala Allah Ta'ala wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi walladhi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun, yang artinya bermula tanah yang baik dan tanah yang subur
pastilah akan mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur pula dengan izin Allah. Sebaliknya, tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan akan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau bersyukur. Bermula nasabnya Syekhuna Sekumpul radhiyallahu an dari pihak ayahnya, yaitu Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Al-Alimil Allamah Muhammad Khalid bin Al-Alimil Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bermula nasab beliau dari pihak ibunya, yaitu Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimil Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimil Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alimil Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah ketika radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkanlah oleh Allah Ta'ala akan keinginannya itu, tetapi lewat mimpi, sehingga keinginannya sesudahnya tiada ada lagi manakala ia terjaga atau terbangun. Dan ketika mendekati masa melahirkan, pada waktu itu di negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki ke negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Keratun ke kampung Tunggul Erang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya akan kampung Tunggul Erang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Addu dan Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram tahun 1361 atau bertepatan dengan 11 Februari 1942. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salabiyah mengira kalau cucunya itu telah akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur menjadi merah seperti warna bayi pada kebiasaannya. Dan tangis pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau mengisap akan lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwasanya radhiyallahu an hanya mau menyusu kepada ibunya ketika tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni orang bukan semahram.
Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecil, yaitu bernama Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan nama Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri, karena mengikut daripada nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wakhtim bi khatimatil husna ma'assalami wa salli ya Rabbana ala Hashimi wal ali wa sahbi wal asba'i kullihimi. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim, yang artinya wallahu a'lam. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-waliullah itu tiada ada mereka itu rasa ketakutan terhadap sesuatu di masa yang akan datang, dan tiada pula mereka daripada sangat kesusahan bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Bagi mereka senantiasa al-busyra, yakni mendapat khabar-khabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan tidak ada perubahan bagi janji Allah, itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan adalah hal ehwal radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya, yaitu termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni orang yang dipeliharakan oleh Allah dari hal-hal yang tidak terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya itu ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an, yaitu tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya, hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawai oleh seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga tidak jadilah melihatnya. Dan kemudian daripada itu besoknya bioskop itu rubuh. Dan adalah hal ehwal radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan akan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi pada adat. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu an seorang kepala gerumbulan perampok, penganut ilmu sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan iktikadnya yang sesat itu, serta minta dibimbing oleh radhiyallahu an untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu an ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, artinya khabar-khabar gembira berupa mimpi yang baik, diantaranya yaitu pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar
pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu an ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia menegah penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpi radhiyallahu an itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpi yang ketiga itulah radhiyallahu an dipersilahkan untuk masuk ke dalam kapal tersebut, hingga bertemulah beliau dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokbah, dan adalah radhiyallahu an pernah bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan keduanya akan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikanlah oleh keduanya akan pakaian itu kepada radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan radhiyallahu an dengan nama Zainal Abidin, artinya perhiasan yang cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu an itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah radhiyallahu an lagi sering pula liqa dengan Rasulullah secara yaqazatan atau di waktu jaga. Dan adalah radhiyallahu an itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni dapat melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu an itu senang beruzlah, yakni menjauhkan diri daripada bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan radhiyallahu an dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, yaitu pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah beliau bertemu, itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya adalah radhiyallahu an seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat-khasiat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi radhiyallahu ta'ala anhu tiada memperdulikan akan semua itu, karena tiada mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari Kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Sagab dari Semarang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu an sedang bersama dengan Habib itu, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruh kepada beliau untuk terlebih dahulu bersalaman kepada Syekhuna sekumpul, seraya berucap, ciumlah tangan Zaini, ciumlah tangan Zaini, ini adalah kutub cilik, ini adalah kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangan radhiyallahu an, padahal di masa itu adalah radhiyallahu an masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wasubba fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbi wal asba'i kullihimi.
dan adalah tabiat atau kebiasaan radhiyallahu an sejak kecil ya hingga di masa tuanya, yaitu senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah musyahadah dan selalu beribadah kepada Allah siang dan malam. Dan tiadalah tidurnya radhiyallahu an pada ketika malam hari melainkan sedikit juga, karena ibadah di malam itu sudah menjadi wiridan beliau di dalam wiritan dalam keluarganya. Dan adalah lagi radhiyallahu an di waktu mudanya, yaitu suka berkhalwat, yakni bersembunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu an adalah dengan melazimkan membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 23.000 kali di dalam sehari semalaman. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya radhiyallahu an dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka sejak itulah radhiyallahu an lebih memperbanyak sholawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 kali khatam dalam sehari semalaman. 2 kali khatam sehari sama laman, berarti siang sahatam, malam sahatam. Zikirnya 24.000 sesuai jam ya, 24 jam. Jadi sejam sehari 1.000. Nah, gawian Jamal nah. Mah hitung duit ah. Dan adalah radhiyallahu an seorang ahli syariat, lagi ahli tarekat dan ahli hakikat. Dan adalah mahabbahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempurna. Itulah tercermin pada dirinya yang senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mutaba'ah zahir maupun mutaba'ah batin. Dan adalah radhiyallahu an itu sejak kecil sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah, sekalipun kehidupannya sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali radhiyallahu an pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebutul kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya. Harta yang dimiliki radhiyallahu an selalu dikurbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong orang fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala orang fakir dan miskin sampai habis. Tiada lagi yang tertinggal di dalam tangannya karena mengamalkan firman Allah, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan adalah radhiyallahu an senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Demikian pula sifat sabar dan tahammul aza minan nas. Semua sifat itu sangatlah nampak pada diri beliau. Membaca bacaan bisa semalaman nih. Dan adalah sebahagian daripada wasiat radhiyallahu an, yaitu sebagaimana wasiat guru-guru tarikat Samaniyah dan ulama-ulama kepada muridnya, yaitu usikum bitauqiril fuqara wal fuqara wal fuqaha wa hamalatil Qur'an wa bisalamatis sadri wa samahatin nafsi wa sakhawatil yadi wa basyatil wajhi wa bazlin nada wa kafil aza ila akhir. Aku wasiatkan kepadamu
Satu, menghormati ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Al-Quran. Dua, luruskan hati, tidak khianat. Tiga, murah diri, suka menolong. Empat, murah tangan, suka memberi. Lima, manis muka. Enam, mengorbankan kebaikan. 7. Menahan kejahatan. 8. Memaafkan kesalahan orang. 9. Jangan bermusuh-musuhan. 10. Jangan tamak kepada makhluk. 11. Berpegang hatilah kepada dikabulkan segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak akan mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. 12. Jangan mengharap keselamatan melainkan dengan bersifat benar. 13. Jangan mengharap sampai wasil kepada Allah melainkan mengikut sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah merasa 14. Engkau lebih mulia dari orang lain. Bahkan janganlah engkau lihat dirimu itu ada mempunyai sifat wujud sedikit jua pun. 15. Semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asa atau adu domba dan dengki kepada engkau, itu serahkanlah urusannya kepada Allah. Jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru tarekat yang tinggi itu adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka berguncang, yaitu bergerak gunung. Jika mereka berkehendak, niscaya mencabutlah oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan kudrat Allah Ta'ala di dalam waktu yang sangat cepat. Artinya jangan hendak membalas ya sekejap. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu an, yaitu, hai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur. Jangan suka menggaduh musang. Jil Abah Guru Bahri. Ya, kaina pamu sangan. Ya, baik Pak Ayaman aja. Jangan suka menggaduh musang. Iya, dan setengah daripada perkataan radhiyallahu an lagi, yaitu hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya satu, dan gurunya dan amalnya harus benar. Ilmunya ya, kemudian amalnya, gurunya benar. Yakni maksud benar, guru, ilmu, amal, ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Sebab akan membawa yang demikian itu masuk ke dalam surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya, gurunya yang tidak benar, yakni bid'ah dolalah, niscaya yang demikian itu akan membawa ke dalam neraka. Dan adalah setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawalah beliau berobat ke Singapura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan beliau di rumahnya, yaitu di Sekumpul, sekitar jam 4:40 hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, atau dengan usia 65 tahun, dan dimakamkan di Komplek Turbah Al-Mahya Ar-Raudah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu an meninggalkan akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafiq Badali, serta 3 orang istri.
Rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa'atahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم وبحمده سبحان الله عظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة عن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa nas'aluka Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim an taghfir lana wa lahum wa tarhamana wa iyyahum maghfiratan minka allati hiya awsa'u min dhunubina wa dhunubil khalqi ajma'in wa rahmatan minka wasi'ah allati wasi'atis samawati wal ardin
وواسعة الأكوان كلها وهي أرجى عندنا من أعمالنا ونسألك اللهم بحرمتهم جميعا خصوصا بحرمة عبدك المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع أهل بيته الطاهرين وبكل ملاك ونبي وولي وصفي ووفي وحبيب وقريب وبحق الفاتحة وأسرار الفاتحة أن تستجيب ما وفقتنا له ورزقتنا من النية والدعوات وتتقبل وتتفضل للجميع بالقبول وتمام كل سول ومأمول في خير ولطف وعافية ومغفرة منك ورحمة وفضلا وجودا ومانا وإحسانا ولطفا وحنانا وأن تغفر الذنوب وتستر العيوب وتكشف الكروب وتيسر وتفتح للجميع بكل خير وتصرف عنا وإياهم كل شر ظاهرا وباطنا وتصرف عنا وإياهم كل شر ظاهرا وباطنا وتصرف عنا وإياهم كل شر ظاهرا وباطنا أنت السميع العليم وأنت الغفور الرحيم وأنت ذو الفضل العظيم وأنت ربنا وأنت حسبنا وأنت نعم المولى ونعم النصير وتعم هذه الدعوات مع الاستجابة لها والخيرات والبركات أنفسنا ووالدينا وأهلنا وذريتنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين وأحبابنا وأصحابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نسألك اللهم لنا ولهم فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجة العلى في الجنة من غير سابقات حساب ولا عذاب لا في الدنيا ولا في كل منزل من منازل الآخرة بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ونهديه إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين إلى أرواح كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة أئمة الأربعة أبي بكر أئمة الأربعة وإلى روح سيدنا حسن وسيدنا حسين وذريتهما إلى يوم القيامة وخصوصا إلى روح سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات نخص بذلك إلى روح سوريانسا بن أسامة وحجي أليانسا بن سوريانسا ومسرانية بن حجي مشهور وفضل بن محمد رسلي وأسمور بن سكري وعبد الهادي بن حجي جركاسي وحجي جركاسي بن حجي أبو بكر وحمدي بن بدري ومحجوني بن إزور ومحمد بن حجة حجة فاطمة ومالك بن إندور ومحمد يوسف بن محجوني وإدريس بن عبد العزيز وشهروني بن أحد وجمالي بن كرتوديريو ومردي بن كرتوديريو وحيري بن جمالي وتاجود النور بن أسموني وعبد الله بن سكري محمد يوسف بن عبد الغني وأسمادي بن عبد الله وحمزة بن عبد الله وشريف بن أسمادي وخوسن بن عبد الله وعامر باكي وعامر بن مدباكي ومصرية binti Hamzah wa Haji Ibrahim bin Sa'ad wa Hamdi bin Husain bin Haji Husain wa Arun bin Utsman wa Abdul Ghani bin Tauman wa Jumrah bin Mumir Husain wa Supriyadi bin Haji Bahrun wa Abdul Somad bin Haji Ibrahim wa Sukri bin Haji Ibrahim wa Abdul Wahab bin Bushra wa Ardiyansa bin Hashim wa Suryansa bin Hashim wa Hashim bin Ibak wa Suryansa bin Utuhan wa Kiai Mahfuz Ridwan wa Guru Ahmad Rifani wa Mursyidi wa Marzuki wa Hiryani wa Haji Qadri wa Nurkiyah binti Haji Muslim bin Haji
wa Nurkia binti Haji Mustafa wa Fatmah binti Bugis wa Asmania binti Ugub wa Nurhania binti Asmuri wa Mastura binti Haji Ibrahim wa Haji Hamsia binti Ibad wa Erna Wati bin Ibad wa Sania binti Azalim wa Salamia binti Ali Akbar wa Masriyah binti Yasin wa Sumirah binti Khosan wa Suminum binti Khosan wa Mina binti Salih wa Sini binti Hamzah wa Nurma binti Hamzah wa Maryani binti Umar wa Masriyah binti Hamdi wa Syawiyah binti Tauman wa Dina Suryana binti Haji Rusmadi wa Siti Fatimah binti Darmawi wa Syekh Muhammad Ali bin Haji Abdul Rashid wa Nur Hasanah binti Sunni wa Abdul Hamid bin Muhammad wa Mimin binti Farta wa Tuhalus bin Ja'far wa Saniyah binti Aman wa Haji Rusmadi bin Utut wa Muhammad Puandi Nur bin Muhammad Nur wa Haji Salman Basumbul bin Haji Mahfuz wa Ismail Hamzah bin Haji Arsilan wa Tojar binti Salman wa Asmar bin Buhor wa Haji Jamilah binti Matno wa ila ruhi Ummi Jawiyah binti Juma'an wa ila ruhi jami'i masyaikhina wa muallimina wa abaina wa ikhwanina wa akhawatina wa jaddina wa ajdatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa isqan lahum minan nar wa Allahi waj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma kama mananta ala syekhina Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani minal ulum famnun alaina wa kama mananta alaihi minal ma'rifatil khassah famnun alaina wa kama mananta ala syekhina Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani minal mutaba'ah az-zahir mutaba'atit tamah lin nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan famnun alaina bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi adnan bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mana bunyi kuduk? Hah? Oh kira-kira adit.